जिसे हम आम जुबान में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर एक आतिशफिशां के पहाड़ की तरह है, जिसमें बाहर से कोई खतरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये फटता है तो हमारे जिस्म पर लकवा, हार्ट अटैक और फालिज जैसी खतरनाक बीमारियां हमला आवर हो सकती हैं। पहले तो ये माना जाता था कि ये मसला उम्र दराज लोगों को होता है, लेकिन बदलते माहौल में हाइपरटेंशन का मसला बच्चे और नौजवानों में भी फैलता जा रहा है। दोस्तों, हमें जब भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होता है तो हम उसे जल्दी से ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को दिखाते हैं और बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अद्वियात का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये मसला हमें दोबारा होता रहता है। यानी कि जब तक हम दवाइयों का इस्तेमाल करते रहेंगे हम ठीक रहेंगे, और जैसे ही दवाइयों का इस्तेमाल बंद करते हैं ये मसला फिर से होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सीधा डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि आखिर ये बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हमें हुआ क्यों है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी बीमारी हमारे जिस्म में बिला वजह नहीं होती। हमने खाने पीने में कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर की होती है, जिसकी वजह से ही हमें इन बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अगर आप इस बीमारी की जड़ जान लेंगे तो यकीन माने कि आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होने की वजूहात बताएंगे कि आखिर ये क्यों होता है और इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर में जब हमारा दिल खून को सारे जिस्म में सप्लाई करता है, सारे नसों में सप्लाई करता है, तो नसों में खून गाढ़ा होने की वजह से दिल पर दबाव बढ़ता जाता है, जिससे दिल खून भेजने की रफ्तार को बढ़ा देता है। इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर हमारे दिल की नालियों में खून गाढ़ा किस वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी दवाइयां खानी पड़ती हैं। जब हमारे पेट में तेजाबियत की मिकदार बढ़ जाती है तो हमें पेट से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, अल्सर यानी पेट में छाले हो जाना, रात में पेट फूल जाना, नींद न आना, सांस लेने में दिक्कत वगैरह। ये सब हमारे जिस्म में तेजाबियत ज्यादा मिकदार में बनने की वजह से होता रहता है। और यही तेजाबियत अगर बढ़ते बढ़ते खून में पहुंच जाए तो हमारे ब्लड प्रेशर में तेजाबियत हो जाती है, जिसे हम खून में तेजाबियत का होना भी कह सकते हैं। और खून में तेजाबियत बढ़ने की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारियां होने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये तेजाबियत किस वजह से बढ़ती है। तो दोस्तों, जिस्म में तेजाबियत हमारे खाने पीने में बेएहतियाती और गलत आदतों की वजह से बढ़ती है। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी खाना खाएं तो खाने में देखें कि कहीं आप ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे जिनमें तेजाबियत की मिकदार ज्यादा है। मसलन जैसा कि अगर आप आयोडीन नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल फौरन रोक दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं जो जिस्म में तेजाबियत बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ा देते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो जल्दी से इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और ऐसे ही चाय, कॉफी, सफेद शक्कर, अचार, सिगरेट, सफेद गुड़ जो कि आजकल मार्केट में मिलता है। दोस्तों, असली गुड़ हमेशा डार्क रंग में होता है, आप उसे खा सकते हैं, लेकिन सफेद गुड़ नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा तेजाबियत जिस चीज को खाने से बनती है वो है रिफाइन ऑयल। तो आप इसको सबसे पहले अपने घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, आप पूछेंगे कि कौन सा तेल खाएं, तो आप मूंगफली का तेल या सरसों का तेल खा सकते हैं। और खाना खाने के फौरन बाद ही पानी पीने से भी पेट में तेजाबियत बढ़ती है और साथ ही बहुत सी बीमारियां भी होने लगती हैं।
تو آپ اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ دوستو ایسے تو بہت سی چیزیں اور ہیں جن میں تیزابیت کی مقدار پائی جاتی ہے، لیکن گھروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں یہی ہیں، اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا۔ تو دوستو ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ تو آپ نے جان لی کہ یہ کس وجہ سے، کن غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس سے بچنے کے کچھ طریقے بتاتا ہوں۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی بیماری کی وجہ جان لیں گے اور پھر اس کا علاج کریں گے تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو وجوہات میں نے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائی ہیں، انہیں آپ کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے اور پھر ہی دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ دوستو ان وجوہات کو اگر آپ سنجیدگی سے لیں گے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے تو یہ بیماریاں آپ کو ویسے بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے دوائیوں سے زیادہ وجوہات پر زور دینا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کی دوا کی طرف کہ ہائی بلڈ پریشر میں کس خوراک کا، کس دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ زیادہ مصالحے دار چیزوں کا استعمال مت کریں، فرائی چیزوں کا استعمال بھی بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ آج کل ہائی بلڈ پریشر سے فالج ہونے کا خطرہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں۔ جب آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ کس طرح استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے 3 چمچ عرق گلاب لینا ہے، اس میں آدھا چمچہ سونف کا اور آدھا چمچہ زیرے کا ڈالنا ہے، اور اس کو ڈھک کر ساری رات کے لیے رکھ دینا ہے، اور اس میں پانی ملا کر صبح نہار منہ پینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے ارجن کی چھال کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی۔ یہ ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لیے آپ کو آدھا چمچ ارجن چھال پاؤڈر اور آدھا گلاس پانی لینا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا گڑ بھی ملا سکتے ہیں۔ اب ان کو خوب گرم کرنا ہے اور چائے کی طرح گرم گرم پینا ہے، اور اس کو پینے کا بہترین وقت صبح کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست کاڑھا ہے جو آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو ٹھیک کرے گا، آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، آپ کے ہارٹ کی ساری بلاکیج کو دور کرے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کھل کر نہیں آتا تو وہ بھی ٹھیک کرے گا، اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کو بھی ٹھیک کرے گا، اور ساتھ ہی موٹاپا کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اور آسان نسخہ جو کہ ہومیوپیتھک کا ہے، اس میں آپ کو چاہیے کہ 20 گرام چھوٹی چندن، 20 گرام سوکھا دھنیا اور 5 گرام کالی مرچ، ان سب چیزوں کو پیس لیں اور اس کے پاؤڈر کو اپنے کھانے کے ساتھ آدھا چمچ لے لیں۔ آپ کا ہائی بلڈ پریشر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں آپ کو آسانی سے کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائیں گی۔